Master, first strike natin, oh. Isang bakoko at isang bugaong. Yan. Oh, yan. First strike. Okay, peace on. Yan, good morning guys. Good morning, mga master. Yan, Master Richard, oh. Agit daw habang may dagat. Okay, good morning. Yan. Dito kami sa spot. Nandun sa kabila yung marami, oh. Yun, oh, nandun sila. Yan pala. Dapat lang pala sila ito. Yan. Okay. Good morning. Yan, may peace on. A few moments later. Richard, talakita ko. Oh, ayun o. Talakita. Sana all. Try ko ng master, oh. Yan. Try ko. Danggit. Okay. Danggit na maliit, master. Kabita sa katawan. Okay. Si Richard nagsusunod dun, oh. Ma-harvest dun, oh. Daking Paskar. Good. Yun, oh. Yun. Paskar, oh. Nadali ni tatang Paskar, oh. Ha? Laki, oh. Oh. Yun. Sana all. Sana all. Danggit din, ah. Malang danggit natin, pangalawa. Danggit. Yan. Danggit na naman. Danggit na naman, mga master. Danggit na naman. Harvest. Danggit. Danggit na naman. Ganyan maliliit na danggit. 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 Ang laki. Ano? Harvest ng buging na naman si Master Richard Helem. O, buging. Yun, nakadanggit siya. Oh, sana all. Inarbis niya yung buging, mga master, oh. Ito sa atin, isang danggit lang na maliit, oh. Kanya, dalawang buging, malaki. Panalo. Danggit lang. Angel fish. Yan, oh. Harvest siya ng batalay, oh. Oh, batalay at saka angel fish. Buging, oh. Yan, oh. Sana all. Ang laki, oh. Danggit na naman. Oh, inarbis na niya na, oh. Buging, dalawa na naman, oh. Oh. Richard, Master Richard Helem. Ayan, oh, master, oh. White snapper. Ayan, nanahimik yung isa dun, oh. Nanahimik yung isa ron. Nagpahinga lang. Yan na, danggit. Yun na. Ano nangyari sa'yo dyan? Hello. Bagay ito. Inarbis ng danggit, oh. Oh, laki. Patay. Ayun, oh, maliit daw na barangay ito, oh. May ahas. Ahas yata yan, eh. Ayun, oh, ahas, oh. Ayun, oh, sawa daw, oh. Oh, wala all. Sana all na lang. Oh. Kiss mo nga. Para yung uso mo matanggal.
Guess mo? Ako lang hindi ka agoy mag-uwi. No, dalawa. Kiss mo sa may lips. Lips ko rin. Kiss mo na, Mau. Binutol na yung... Ayan. Booking, dalawang booking, oh. Dalawang booking. Master Richard Hilim na naman. Yan, oh. Magbog sarado. Nakadaya naman siya, oh. Oh, yun, oh. Nagwawala, yun, nagwawala, yun, oh. Oh, Okay, yeah, pahinga lips to lips uwi na. kayo. Uwi na. Ano? Yung apat, oh. Apat na malulupit. Yun, oh. Tapos na, ang fishing adventure. Si Pare Richard lang hindi pa. Pero ako pagod na. Yan, wala. Kahit pa paano, may huli. Yan, danggit lang sa kalam. Salamat sa biyaya ng dagat. Peace on. Malaking batalay, oh. Yun, nadali malaking batalay. Yun, oh. Malaking batalay. Nadali ng malapit. Oh, sumusunod pa, oh. Laking batalay. Parang maliit na barakuda na. Yo! Lumilipad. Yun sabi sa ula. Malaki, oh. Yun. Sana all. Sayang yung kagat kay Little Michael, malaki din. Ang laki. Grabe, oh. Ibrasa ng bata. Mga master, ito na ating huli ngayong araw, ngayong day off. Dangit sa Bakoko. Salamat sa biyaya ng dagat. Yan. Tapos na naman ang araw ng Martes. Okay, peace on.